Igin pasundayaghan Borongan Football Club ang diri matutupngan nga kamagkarit kataliwan igdeklarar hira nga kampyon didahan katitima pala nga 2025 Filipina 5 Futsal Fiesta Eastern Visayas Liga na kalabay nga simana ha Old Leyte Provincial Capital Gym Tacloban City. Pito nga mga determinado nga kombatido nga mga team tikang habugos nga Eastern Visayas region ang nagkumbantihan pa isan-isan pero ang Borongan Football Club ingin kilala como kampyon tungod han ira abilidad, determinasyon ng taktikal nga kinaadman. Hiri nalin idisa ang nangunahan Borongan Football Club kundi ingin kilala hiya nga most valuable player tungod han iya outstanding performance sa bugos nga kompetisyon. Samtang an iya ka team naman ni Krisha ingin kilala como best goalkeeper. Gingiyahan ang grupo han era coach nga Cesar Amago, assistant coach Princess Ana Cabo ngan goalkeeper coach Diana Natividad. Ang kadaugan han Borongan Football Club ha 2025 Filipina 5 Futsal Fiesta inusa nga dako nga honor ngan milestone dire la para han grupo kundi para daman han kabug-usan nga komunidad han football ha syudad han Borongan ngan han bug-os nga probinsya. Tikang nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.